Hello everyone, welcome back to my channel Bhukatur. So আজি আমি গৈ আছো মঙ্গলদৈৰ well known place খাৰখোৱা ধাবাত লাঞ্চ কৰিবলৈ। So তাতে গৈ আমি কি খাম, কি অৰ্ডাৰ কৰিম, বস্তুৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা, এনভায়ৰনমেন্টটো আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। So guys, now we are entering Kharkhua Dhaba A2. Humar lage teuluke temperature check kore, so that is a really good thing. Right side apnaloke dekha paise guard rokhi asil, teo amar ahote temperature loise mane jiman manu thake guide ba jiman jon ahe teulokor hokolore temperature check hoy, so that's a really good thing. So guys, this is Kharkhua Dhaba. Parking facility, as you guys can see, it's good. Baki gute dhaba khonor moi I'll show you in and around the dhaba, don't worry. Ambience to piche bhale lagise, it's like nice, it feels good. So bortomane bhitor jao. So guys, after mane temperature check হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু এটা সেফটি ৰাখিছে, মানে সোমোৱাৰ আগতে আপোনালোকে দেখি পাইছে নে বেচিন এটা থোৱা আছে, সো তাতে আপোনালোকে মানে হাত ধুইহে সোমাব পাৰিব। সো দ্যাট ইজ अगेन one good thing, they are following the protocols like sanitization, social distancing, এইবোৰ মানে বহুত ভালকে ফলো কৰি আছে। সো that's a really good thing, and even this entry procedure is a little bit different guys, আপোনালোকে দেখিছে ভৰি দি ঠেলাই সোমাব লাগে। well we'll come to that later in the video. So this is the inside of the Kharkhua Dhaba. Today was like moderately crowded because of pandemic, iman manu aha nai apnaloke sabo parise, but still it was crowded aro covid protocols kinio mana hoi asile, so mane it was okay I would say. So itia ami bhitor goi bohilo, tar pisot ami order to place korilo aro order ta ami ki korilo well gom pabo itia. So guys, it's a washroom review did this for the first time. I mean, as you can see, it's really clean. I mean, I really like it. Big thumbs up for that. They mane pura hygiene maintain kori rakhise sob phale. So big thumbs up. So guys, now I will show you around the property of Kharkhua. It's like a really beautiful place. Any kind of sitting arrangements ase guys, apnaloke sabo parise. Rabo অলপ ভালকে দেখাই দি আছো। সো গাই বাহিৰতে এনেকুৱা বহা সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট আছে, সো যদি আপোনালোকে বাহিৰত বহিও খাব বিচাৰে তে আই এম প্ৰিটি শ্যোৰ ইয়াতেও এনজয় কৰিব পাৰে, বাট আজি বহুত বেছি গৰম আছে। সো আই ডোণ্ট থিংক সো লাইক মানে হট ছামাৰ ডে লাইক টুডে বাহিৰত বহি মানে এটা এনজয় কৰিব পাৰিব, বাট লাইক উইণ্টাৰ টাইম বা ইভিনিং আহিলে আই এম প্ৰিটি শ্যোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু মই আপোনাক গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো দেখাই দি আছোঁ। এণ্ড গাইজ এখন ব্ৰিজ টাইপো কিবা আছে। আই মিন দ্য প্লেচ ইজ a lot of photogenic places jot apni dhuniya selfies uthabo paribo. So this is like a miniature pond thing, so yate apnaloke ahibo pare. Overall guys, the property is like at a very beautiful location, apnaloke sabo parise, it looks really nice. Baki ami ebar pisphale jao dekhai di asu pisphal khon kiniko guys. Yate thaka arrangement to ase because this look like cottages aru ete eta gymo ase, so that I didn't know. So agborologe jodi bisare apnaloke ete thakibo pare aru jodi long journey korim boli bhabise, but if you can make this as a pit stop and stay here, I mean I'm not exactly sure, but I think so ki ete thaka arrangement ase. Ebar pisphale dekhai di asu, pisphale ase guys. This is the play area for kids, and these are pretty sure I'm cottages jot manu thakibo pare, and this is the play area. Ekebare dhuniya location to, overall it's very beautiful. মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰি আছো। এইটো ৰ'দ বহুত দি আছে, চকু মেলিব পাৰ নাই, বাট this is the entire place. And this is the living area I guess, aru hekhinit ase display. This is the main eating area. Efale parking, ample parking guys, that's a good thing. So parking le tension na ekdom. So now itala ma bhitor khini dekhai di asu, bahiror tour to hoi gol. And yes, this is the recreational center guys, I guess. At a gym asil, I saw some people doing like gymming activities, so I think so it's the recreational center, but don't quote me on that. So now let's go and check out the inside. বস্তু গাইজ মোৰ ভাল লাগিছে বৰ তেওঁলোকে, দেট ইজ তেওঁলোকে অহাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰ চেকটো কৰে আৰু লগতে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমোৱাৰ আগতে
you guys have to wash your hands. আৰু এটা বহুত ইউনিক বস্তু যোনটো তেওঁলোকে কৰিছে, which I will show you guys. They have removed all the handles from the doors. So I mean সেইটো বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে because obviously corona spreads through contact. So তেওঁলোকে হেণ্ডেল ৰিমুভ কৰি দিছে আৰু যদি আপোনালোকে দৰ্জাখন খুলিব লাগে you have to push it with your feet. ৰ'ব মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ. System is like this. এইটো আপুনি লেখা পাইছে ডোৰ হেণ্ডেল ৰিমুভ ফৰ ইয়াৰ ছেফটি. আপোনালোকে সোমাব হ'লে এনেকৈ ভৰি দি ঠেলাই সোমাব লাগিব. So guys, the food has arrived. Yes, we took the veg thali and chicken. Yeah, aroma gutekini bostu taste khai lahele describe kori asu. But prothom ola pani khailo. So kotha kole guys, they give papad and then mati dali, then this is khar I guess, then this is tok, and this is some kind of sabzi, salad, bhaji, chutney, অলপমান আলু পিটিকা আৰু this is dal. Yes, so মই লাহে বস্তুবোৰ টেষ্ট কৰি আছোঁ and I'll explain to you how it all tastes. So guys, now coming to the main thing, that is the food. খোৱাটো guys ক'ব গ'লে it was tasty. মই বেয়া লগা বুলি নকওঁ, it was mildly spice. মানে গোটেইখিনি বস্তুত ইমান একো মানে মছলা নাছিলে কি লাইক বহুত জ্বলা হৈছে বা বহুত বেছি মছলাদাৰী খানা সেনেকুৱা নাছিল. ইট ৱাজ নাইচ হোমলি ষ্টাইল আছিল গোটেইখিনি বস্তু. ভাজিখনে কওক বা চব্জিটোৱে কওক বা টেঙা মানে কাইণ্ড টেঙাটো হওক বা চবখিনি মানে এটা হোমলি ষ্টাইলত কুক কৰা আছিল. চ' অভাৰঅল টেষ্ট ৱাইজ ইট ৱাজ গুড. মই বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু yes, I mean there is scope for improvement. মানে for the amount they are charging for the veg thali, I think taste wise things can be a bit better because for if you compare it to other places in Mongoldoi, I mean you will do get better service. So এইটো সাইডেদি I would say ki improvement scope আছে, but বেয়া নালাগে. I mean it was good. মই complain নাই কৰা, বহুতে এইটো ভালে পাব খাই, but I just think it আৰু অলপ better হ'ব পাৰে. Like এই টেঙাখন যে তেওঁলোকে দিছিল যিখন দেখা পাইছে মানে I don't know, it just did not taste that good. It was like watery kind of আছিলে. মই এটা ইমান ভাল নাপাৰো, but then again this is my opinion guys. কিছুমানে এইটো খাই ভালো পাব পাৰে. So now আমি এক্সট্ৰা নন ভেজত চিকেন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ guys. So চিকেনটো ক'ব গ'লে চিকেনটো লোকেল চিকেন আছিলে আৰু হোমলি ষ্টাইলে আছিল গাইজ, একেবাৰে হোমলি. চ' এইটো খাই মই বেয়া পোৱা নাই, চিকেনটো মই ভালে পাইছোঁ. বাট দেন এগেইন আই উড চে দেয়াৰ ইজ স্কোপ ফৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বিকজ I mean if you are going to a hotel you like want to taste something different, no? I mean homely style is another thing, but then you want something which tastes good because you are paying that much. I mean, and the chicken also was quite expensive, so I think they can improve on the taste. And yes guys, যিকোনো বস্তু আপুনি any number of helpings ল'ব পাৰে, ক'লে তেওঁলোকে দি যায়. তো ছাৰ্ভিচ বুলি ক'লে বহুত ফাষ্টেই আছিলে. ইনিচিয়েলি অলপ টাইম লাগে আনি দিওঁতে, বাট ষ্টিল ছাৰ্ভিচ ৱাইজ ইট ৱাজ গুড. তাৰপিছত আপুনি আই থিংক আমি 10-15 মিনিটছ ৰখিব লগা হৈছে, তাৰপিছত আহি পাইছে খানাখিনি গোটেই. চ' য়েছ অলপ মডাৰেট টাইম ৰখিব লাগে, বাট দেন এচিৰ ভিতৰত ৰখিব ইমান এটা অশান্তি নালাগে দিয়কচোন. চ' য়েছ আৰু এম্বিয়েন্সটো আপোনালোকে গম পাইছে, এম্বিয়েন্স ৱাইজ ইট ৱাজ really nice. So you can come here and enjoy your meals. So this is me trying the chicken line. Like I said, it was good, tasty asil, moist asil, fresh asil, but yes aru অলপ better hobo parile hoy. Aru etu khar tu mane sabji khar ekhini tor like মানে যেনেকুৱা নৰ্মেল টেষ্ট কৰে ঘৰত সেনেকুৱাই টেষ্ট কৰি আছিল, নাথিং স্পেচিয়েল there. So yes, this is me, and yes, this is the best bill guys. I don't want to defame a place guys, but Kharkha was like below average guys. I mean taste wise also and service wise also.
there are much better options available. It's just that yes, the ambience of the place is really nice. Apni environment to khub bhal pabo ahi. Aur family logot ahile obviously mane it looks good, but wahi na matlab it's not that great when it comes to taste. I'm not saying that you should not come here. Definitely ahibo, but I would say ki jodi apnalokor time ase, then go to some place else, because you will get a much better service and much better food for the price.